morning. Sit down. Thank you, teacher. So, nga to ang subject karon kay English. Unya, ato ang topic is differentiating common nouns from proper nouns. So, unsa ang common nouns ug unsa ang proper nouns? Ato ang i-identify. So, basa. Differentiating common nouns from proper nouns. Common nouns are common of persons, places, things, animals, or events. They start with a small letter. Proper nouns are specific names of persons, places, things, animals, or events. They always start with a capital letter. So, ang common noun daw, mao na siya in general. Yung proper nouns, mo na siya ang specific names. For example, paminaw. For example, sa common nouns, pag maingon ko og persons, pag ingon ko og kanang boy, daghan ba kay boy, daghan kayo lalaki. Pag maingon ko proper noun, pag boy, makoy, mao na ang proper noun. Mao na sa persons. Pag maingon ko og things, sa things, pag maingon ko things, paminaw. Children, paminaw, things, pag maingon ko things, mao na ang gamit. Pag maingon ko og kanang shoes, mao na ang common noun. Pag maingon ko proper nouns, mao na siya ang Adidas, Nike, sabot? Sabot? So, pag maingon ko og animals, hayop, dagang kag hayop, di ba? Pag maingon ko proper nouns, mao na siya iro, iring, baka, kabaw, kabayo. Sabot? So, unsa na common noun? Usga. Nya proper nouns? Specific. Sige, for example, sige, Michelle, example. Excuse me, ma'am. Unsa na common nouns? Common na mga kahoy, Nya ang proper nouns? mga nara. Very good. Mo ta example sa common nouns o proper nouns. So, karon mag-answer ta. Sige, wait lang. Distribute sa nako. Imuha. Imuha. Ipangkuha lang din mo, te. Imuha. Imuha. Sige, kana siya. Sige. Michelle, ay Judylen. Basta nga, unsa na? Banban. So, asa mo na ibutang? Sa common nouns o proper nouns? Proper noun. Sige, pilit. Pati ako. Na. So, princess, unsa na? Basta ha. Ipa. Asa mo na ibutang? Sa common nouns o proper nouns? Proper noun. Sige, pilit. Very good. So, Michelle, basta ha. Agbayon. Unsa mo na siya? Proper, common nouns o proper nouns? Proper noun. Sige, butang. So, Remilen, tindog. So, asa mo na ibutang? Sa common noun, proper nouns? Very good. Very good. Si Jen, unsa man na siya? Common noun o proper nouns? Common noun. Sige, isulat. May ibutang. Pilit. Sige. Maoday ni paminaw. Maoday ni ang common nouns o proper nouns. Sige, basa. Common nouns. Choose. Trace. Saus ba? Choose. Trace. Proper nouns. Banban. Ipar. Agbayon. Very good. So, nasabtan na dyan ang common noun o proper noun. Sabot? Nasabtan na? Sige, kani. Nana puti ang siran. Nana, yapon ki ba gibutang bago. Nya, mainaw sa. Sige.
Ala, napilit siya. Sige lang. So, kani. Aray. So, kaning koan, kaning earth, asa man na ibutang? Sa proper noun o common nouns? Proper noun. Ngano proper noun? Kay dako ang litra. Amen. Ay, amen. Oh, tusabdan. Oh, tama. So, kaning Kendra, dako ba siya glitter? Asa man na ibutang? Proper noun. Oh, very good. Sige, kaning apple and atis, asa man na ibutang? Ano ibutang? Common noun. Ka? Proper noun o common nouns? Common noun. No, dako ba siya glitter? Proper noun. Oh, proper nouns. Sige. So, kanang identify ninyo kung asa ang kuan, ang common nouns. Asa na siya? So, sige, sa earth, unsa man na siya, planet, girl, o fruits? Planet. Oh, planet. Sige, ali, princess, itapad ang kana sa earth. Na. So, kanang Kendra, sa fruits or prutas na siya or babae? Girl. Girl, oh, sige, girl, ali. Michelin. Okay, tapad sa Kendra. Nya, ang apple ang ates. Unsa man na siya? Unsa man? Fruit. Oh, fruits, ali ko an. Kisi Jen. Ali, kisi Jen. Na, sige, very good. So, nasabtan ba? Ay, napa na Philippines. Ato na namin ko ang Philippines. Philippines! Usama na siya! Usama na siya! Country na siya. Oh, sige. Kuan. Nang Judilin, ibutang sa country. Sige. So, basa. Say, unsa ning common nouns? Katong? Dili. No. Dili. Ang common nouns mo na siya ang? General. Unsa? Kusga. General. Pag maingon kag proper nouns, Sitting. basta si team. Specific. Unsa tong common noun? General. Kusga. General. Nga proper nouns, Sitting. unsa specific. Sitting. O sige, basa ha. Basa last. Basa. Common nouns. Shows. Trace. Planet. Girl. Planet. Girl. Rose. Country. Oh, dire. Sige, kusga. Sige na, 1, 2, 3, go. Proper nouns. Banban. Epan. Ambayon. Kendra. Apple and Atis. Atis. Philippines. Philippines. O sige, nasabtan? Sabtan. Nasabtan ang common nouns o ang proper nouns? Sabtan. Paminaw. Uy, nasabtan ang common nouns o proper nouns? Sabtan. O sige, isulat dira sa inyong ang pangalan. Isulat. Ang saman. Isulat dira ang assignment ninyo. Sige, ugma ha, ipasa ugma ha. Isulat. Isulat, uy, paminaw. Isulat ha. Isulat example of proper. Isulat na, isulat. Common nouns o proper noun. Sige, isulat. Sige. Sulat Ainlin. Isulat, sige. Sige, sulat. Unya. Isulat dira ang animals sa common noun. Sulat. Sige. Dito ka mautin. Ay. Sige na. Sige lang. Sige. Mana? Wala ako. Sige. Sige. Mana? Wala ka. Sige. Sulat. Pagka... Mana niya sulat ng duha? Wala pa. Wala pa? Sige, sulat po na.
proper nouns. Sulat. Teki makoy. Sila. Sulat. Nasa may sulat ang paruman. Human. Magpangita mo og common nouns o proper nouns. Para yan example ha. Ako sa ubos lang. Kung ano ninyo na assignment ninyo na ha. Kung ano na, ay nyo ang assignment ko asa ang common nouns o proper nouns. Para yan example. Okay ba? Kaya ha. Sige, okay ba? Okay. Sige na. Goodbye class. Sige na, goodbye na. Goodbye. Okay. Goodbye, teacher. Goodbye. Goodbye, Classmates. Buhay. Okay, goodbye. Bye-bye. See you tomorrow.